بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين। और रहे समूद तो हमने उनको सीधा रास्ता दिखा दिया, मगर उन लोगों ने हिदायत के मुकाबले में गुमराही को पसंद किया, तो उनकी करतूतों की बदौलत जिल्लत के अजाब की बिजली ने उनको ले डाला। और जो लोग ईमान लाए और परहेजगारी करते थे उनको हमने इस मुसीबत से बचा लिया। और जिस दिन खुदा के दुश्मन दोज़ख की तरफ हकाए जाएंगे तो ये लोग तरतीबवार खड़े किए जाएंगे, यहाँ तक कि जब सब के सब जहन्नम के पास जाएंगे तो उनके कान और उनकी आंखें और उनके गोश्त पोस्त उनके खिलाफ उनके मुकाबले में उनकी कारस्तानियों की गवाही देंगे। और ये लोग अपने आज़ा से कहेंगे कि तुमने हमारे खिलाफ क्यों गवाही दी? तो वो जवाब देंगे कि जिस खुदा ने हर चीज को गोया किया उसी ने हमको भी अपनी कुदरत से गोया किया, और उसी ने तुमको पहली बार पैदा किया था, और आखिर उसी की तरफ तुम लोग लौटाए जाओगे। और तुम्हारी तो ये हालत थी कि तुम लोग इस ख्याल से अपने गुनाहों की पर्देदारी भी तो नहीं करते थे कि तुम्हारे कान और तुम्हारी आंखें और तुम्हारे आज़ा तुम्हारे बरखिलाफ गवाही देंगे, बल्कि तुम तो इस ख्याल में भूले हुए थे कि खुदा को तुम्हारे बहुत से कामों की खबर ही नहीं। और तुम्हारी इस बदख्याली ने जो तुम अपने परवरदिगार के बारे में रखते थे तुम्हें तबाह कर छोड़ा, आखिर तुम घाटे में रहे। फिर अगर ये लोग सब्र भी करें तो भी इनका ठिकाना दोज़ख ही है, और अगर तौबा करें तो उनकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी। और हमने गोया खुद शैतानों को उनका हमनशीन मुकर्रर कर दिया था, तो उन्होंने उनके अगले पिछले तमाम उमूर उनकी नजरों में भले कर दिखाए। तो जिन्नात और इंसानों की उम्मतें जो उनसे पहले गुजर चुकी थीं, उन्हीं के शुमूल में अजाब का वादा उनके हक में भी पूरा होकर रहा। बेशक ये लोग अपने घाटे के दर पे थे, और कुफ्फार कहने लगे कि इस कुरान को सुनो ही नहीं,
اور جب پڑھیں تو اس کے بیچ میں غل مچا دیا کرو تاکہ اس ترکیب سے تم غالب آ جاؤ تو ہم بھی کافروں کو سخت عذاب کے مزے چکھائیں گے اور ان کی کارستانیوں کی بہت بڑی سزا۔ یہ دوزخی خدا کے دشمنوں کا بدلہ ہے کہ وہ جو ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے اس کی سزا میں ان کے لیے اس میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ اور قیامت کے دن کفار کہیں گے اے ہمارے پروردگار، جنوں اور انسانوں میں سے جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا ایک نظر ان کو ہمیں دکھا دے کہ ہم ان کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالیں تاکہ وہ خوب ذلیل ہوں۔ اور جن لوگوں نے سچے دل سے کہا کہ ہمارا پروردگار تو بس خدا ہے، پھر وہ اسی پر قائم بھی رہے، ان پر موت کے وقت رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے اور کہیں گے کہ کچھ خوف نہ کرو اور نہ غم کھاؤ، اور جس بہشت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اس کی خوشیاں مناؤ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی رفیق ہیں، اور جس چیز کو تمہارا جی چاہے بہشت میں تمہارے واسطے موجود ہے، اور جو چیز طلب کرو گے وہاں تمہارے لیے حاضر ہوگی۔ یہ بخشنے والے مہربان خدا کی طرف سے تمہاری مہمانی ہے، اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو خدا کی طرف بلائے اور اچھے اچھے کام کرے اور کہے کہ میں بھی یقیناً خدا کے فرما بردار بندوں میں ہوں۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔